Hi, Mrs. Vera. Can you hear me and see me all right? Halo Bu Vera, dapatkah Anda mendengar saya dan melihat saya dengan baik? Yes, doctor. I'm sorry my camera isn't very good. I'm using my grandson's laptop we bought him for school. It's the only computer we have in the house. Ya dokter, maaf kamera saya kurang bagus. Saya menggunakan laptop cucu saya. Kami membelikannya untuk sekolah. Itu satu-satunya komputer yang kami miliki di I rumah. can see you just fine, Mrs. Vera. I see your nostrils are a little red and you look very tired. Is that the reason for this consult today? Saya bisa melihat Anda baik-baik saja, Bu Vera. Saya melihat lubang hidung Anda sedikit merah dan Anda terlihat sangat lelah. Apakah itu alasan untuk konsultasi hari ini? I'm honestly terrified that I have the coronavirus. My nose has been running, I've been coughing, and my throat is sore and itchy. I've also been lightheaded and had a headache since yesterday. Saya benar-benar takut bahwa saya memiliki virus corona. Hidung saya berair, saya batuk, dan tenggorokan saya sakit dan gatal. Saya juga pusing dan sakit kepala sejak kemarin. I'm sorry to hear that, Mrs. Vera. We'll try to get to the bottom of this. Have you had any difficulty breathing? Saya turut sedih mendengarnya, Bu Vera. Kami akan mencoba untuk sampai ke dasar ini. Apakah Anda mengalami kesulitan bernapas? I don't think so, but every once in a while it sounds like I'm wheezing, especially if I go outside. I've been trying to go for walks at least once a day, but there are so many people walking around in our neighborhood, it's hard to practice social distancing. Saya rasa tidak, tapi sesekali sepertinya saya menggigil, terutama jika saya pergi keluar. Saya telah mencoba berjalan-jalan setidaknya sekali sehari, tetapi ada begitu banyak orang yang berjalan-jalan di lingkungan kami, sulit untuk mempraktikkan jarak sosial. Well, before we proceed any further, can we go over the medicines you're currently taking? Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, bisakah kita membahas obat-obatan yang sedang Anda minum? Yes, doctor. I'm taking my blood pressure medication and my allergy medicine. I'm sorry, I don't remember what they're called. Iya dokter, saya minum obat tekanan darah dan obat alergi. Maaf saya tidak ingat apa namanya. Lisinopril and cetirizine, also known as Zyrtec? Lisinopril dan Citizen juga dikenal sebagai Zitrik. Yes, lisinopril. I remember it sounds like Lysol, but Zyrtec doesn't sound familiar. The allergy medicine I take is the one that you can buy on the shelf at Walmart. Ya, Lisinopril saya ingat itu terdengar seperti Lysol, tapi Zitrik tidak terdengar familiar. Obat alergi yang saya minum adalah obat yang bisa dibeli di Walmart. What color is the bottle that your allergy medicine comes in? Apa warna botol tempat obat alergi Anda? It's green. Warna hijau. Yes, then it is Zyrtec. So you're taking your medication every day? Ya, maka dari itu adalah Zitrik. Jadi Anda meminum obat Anda setiap hari? Yes, doctor. I take them every morning before I make breakfast. Ya, dokter. Saya meminumnya setiap pagi sebelum membuat sarapan. How often do you forget to take your medication? Seberapa sering Anda lupa minum obat? No, doctor. I never forget to take my medication. It's part of my morning routine, and I keep a little recipe box with my pill bottles in them next to my stove so I don't forget. Tidak, dokter. Saya tidak pernah lupa minum obat. Itu bagian dari rutinitas pagi saya dan saya menyimpan kotak resep kecil dengan botol pil saya di dalamnya di sebelah kompor saya agar tidak lupa. Excellent. Are you taking any vitamins or herbal supplements? Bagus sekali. Apakah Anda mengonsumsi vitamin dan suplemen herbal? No, doctor. Well, I don't know if this counts, but I take carbon capsules. My cousin takes them to lower her cholesterol. Last time they did blood work on me, they found that my cholesterol was starting to get high, so I thought it would be a good idea. Tidak, dokter. Saya tidak tahu apakah ini penting, tetapi saya minum obat kapsul karbon. Sepupu saya membawa mereka untuk menekan kolesterolnya. Terakhir kali mereka melakukan pemeriksaan darah pada saya, mereka menemukan bahwa kolesterol saya mulai tinggi, jadi saya pikir itu ide yang bagus.
Do you mean charcoal capsules, Mrs. Vera? Apakah maksud Anda kapsul arang, Bu Vera? Yes, doctor. They're little capsules with a black powder in them. I take 2 every morning with my medications. Ya, dokter. Itu adalah kapsul kecil dengan bubuk hitam di dalamnya. Saya minum 2 setiap pagi dengan obat saya. I see. Mrs. Vera, I'm glad you've told me this. Activated charcoal tends to bind with toxins and chemicals in your gut, but the charcoal itself isn't absorbed by your body. If you ingest it, it comes out in your stool. Jadi begitu, Bu Vera. Saya senang Anda memberitahu saya ini. Arang aktif cenderung mengikat racun dan bahan kimia di usus Anda, tetapi arang itu tidak diserap oleh tubuh Anda. Jika Anda menelannya, itu keluar di tinja Anda. Yes, doctor. As I understand it, it can absorb cholesterol too. Ya, dokter, seperti yang saya pahami, itu bisa menyerap kolesterol juga. Right, and that's why a lot of people say it lowers cholesterol. But the important thing, Mrs. Vera, is that it can also absorb other things. Benar, dan itulah mengapa banyak orang mengatakan itu menurunkan kolesterol, tapi yang penting Bu Vera bisa juga menyerap hal-hal yang lain. Like what? Seperti apa? Well, for starters, it can bind with some medications and prevent them from being fully absorbed into your system. It could be interfering with your blood pressure medication and possibly your allergy medication. How long have you been taking the charcoal for? Nah, sebagai permulaan, itu dapat mengikat dengan beberapa obat dan mencegahnya terserap sepenuhnya ke dalam sistem Anda. Itu bisa mengganggu obat tekanan darah Anda dan mungkin obat alergi Anda. Sudah berapa lama Anda mengonsumsi? Oh my goodness, I had no idea. I've been taking them for about 3 weeks now. My cousin gave me a bottle right before the governor told us all to stay home, and right after they canceled school for my grandson. Ya ampun, aku tidak tahu. Saya telah meminumnya selama sekitar 3 minggu sekarang. Sepupu saya memberi saya sebotol tepat sebelum gubernur menyuruh kami semua untuk tinggal di rumah. Dan tepat setelah mereka membatalkan sekolah untuk cucu saya. My advice would be to stop taking the charcoal for now, just to be safe. If you ever decided to take it again in the future, I'd take it at least an hour or 2 after taking your other medications to give them a chance to be absorbed by your body. How long have you had the lightheadedness and headaches? Saran saya adalah berhenti mengonsumsi untuk saat ini agar aman. Jika Anda pernah memutuskan untuk meminumnya lagi di masa mendatang, saya akan meminumnya setidaknya 1 atau 2 jam setelah meminum obat. Untuk memberi kesempatan untuk diserap oleh tubuh Anda. Sudah berapa lama Anda mengalami pusing dan sakit kepala? Well, doctor, the headache started yesterday, but I've had a few ever since this whole coronavirus thing started. I've been lightheaded for about 2 weeks now. Nah, dokter, sakit kepala mulai kemarin, tapi saya sudah mengalami sejak semua masalah virus corona ini dimulai. Saya sudah pusing selama sekitar 2 minggu. That could be due to the fact that you're not getting your full dose of your blood pressure medication because of the charcoal. I want to rule that out before we dig any deeper. Can I count on you to stop taking the charcoal for now? Itu mungkin karena faktor bahwa Anda tidak mendapatkan dosis penuh obat tekanan darah karena itu. Saya ingin mengesampingkan itu sebelum kita menggali lebih dalam. Dapatkah saya mengendalikan Anda untuk berhenti mengambil arang untuk saat ini? Yes, doctor. This makes sense. I remember feeling like this before I started taking my blood pressure medication a few years ago. What about my runny nose, coughing, and sore throat? I'm really worried about the wheezing, too. Ya, dokter, ini masuk akal. Saya ingat merasa seperti ini sebelum saya mulai minum obat tekanan darah saya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dengan pilek, batuk, dan sakit tenggorokan saya? Saya sangat khawatir tentang ini juga. When did those symptoms start? Kapan gejala tersebut dimulai? Well, doctor, my nose started running about a week ago. Even though the governor told us to stay home, I had to send my Nah, grandson dokter, out to hidung CVS saya to buy us mulai some tissues. mengeluarkan air sekitar seminggu yang lalu. Meskipun menyuruh kami tinggal di rumah,
Saya harus mengirim cucu saya ke CVS untuk membelikan kami beberapa tisu. And the coughing and sore throat? When did those symptoms start? Dan batuk dan sakit tenggorokan? Kapan gejala tersebut dimulai? I started coughing 3 days ago. My throat was so itchy and I couldn't sleep. Yesterday, my throat started feeling sore and it hurt to swallow. When I told my grandson this, he said he was worried about me and told me that it sounded like I was wheezing when we would go on our walks together. I don't want to die of the coronavirus, doctor. Saya mulai batuk 3 hari yang lalu, tenggorokan saya sangat gatal dan saya tidak bisa tidur. Kemarin tenggorokan saya mulai terasa perih dan sakit untuk menelan. Ketika saya memberitahu cucu saya tentang hal ini, dia berkata bahwa dia mengkhawatirkan saya dan mengatakan kepada saya bahwa sepertinya saya terengah-engah ketika kami berjalan bersama. Saya tidak ingin mati karena virus corona, dokter. Mrs. Vera, to be perfectly honest with you, I don't think you have COVID-19 or the coronavirus. I've had a lot of patients. Bu Vera, sejujurnya saya rasa Anda tidak mengenap COVID-19 atau virus corona. Saya memiliki banyak pasien yang mengeluh tentang alergi mereka dalam seminggu terakhir dan beberapa dari mereka bahkan khawatir bahwa mereka memiliki coronavirus. Kamu tidak sendiri. You sure, doctor? Shouldn't I get tested to be sure? Apakah Anda yakin, dokter? Bukankah saya harus diuji untuk memastikannya? Well, Mrs. Vera, it sounds to me like you started with a runny nose. That runny nose likely caused some postnasal drip, which caused your throat to be sore, which also caused your coughing. Nah, Bu Vera, bagi saya sepertinya Anda mulai dengan pilek, hidung meler, itu kemungkinan besar menyebabkan postnasal drip, yang menyebabkan tenggorokan Anda sakit. Anda juga menyebabkan batuk. But what about the wheezing? Tapi bagaimana dengan You stated that you really only wheezed when you went outside for your walks with your grandson, correct? Anda menyatakan bahwa Anda benar-benar hanya Maggie ketika Anda pergi keluar untuk jalan-jalan dengan cucu Anda. Yes, that is true. Benar? Ya, benar sekali. There's a lot of pollen in the air outside right now, so it makes sense that that would aggravate your allergy symptoms. You stated that you didn't have any difficulty breathing, and you don't have a fever, do you? Anda banyak serbuk sari di udara di luar saat ini, jadi masuk akal jika hal itu akan memperparah gejala alergi Anda. Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengalami kesulitan bernapas dan tidak demam, bukan? No, doctor. Just wheezing. I took my temperature 3 times yesterday, and I don't have a fever. Tidak, dokter. Hanya Maggie. Saya mengukur suhu saya 3 kali kemarin dan saya tidak demam. Well, Mrs. Vera, I don't believe you have COVID-19. It sounds like allergies to me. There is also a shortage of test kits for the coronavirus in our area, so many physicians are recommending people only go to the hospital if their symptoms are severe. Furthermore, going to the hospital right now probably isn't a good idea unless it's absolutely necessary. Bu Vera, saya tidak yakin Anda mengidap COVID-19. Kedengarannya seperti alergi bagi saya. Ada juga kekurangan alat tes virus corona di daerah kami, sehingga banyak dokter yang merekomendasikan orang hanya pergi ke rumah sakit jika gejalanya parah. Selain itu, pergi ke rumah sakit sekarang mungkin bukan ide yang baik kecuali benar-benar diperlukan. Okay, thank you, doctor. I feel much better. Baik, terima kasih dokter, saya merasa lebih baik. So, Mrs. Vera, just stop taking that activated charcoal. We'll see if that helps with your symptoms. It may be as simple as that. If after a few days your allergy symptoms don't improve, try using an over-the-counter nasal steroid spray, but make sure to follow the directions on the package. I'll check back with you in 2 weeks. Jadi, Bu Vera, hentikan saja konsumsi air aktif itu. Kami akan melihat apakah itu membantu gejala Anda. Mungkin sesederhana itu. Jika setelah beberapa hari gejala alergi Anda tidak membaik, coba gunakan semprotan steroid hidung yang dijual bebas. Tetapi pastikan untuk mengikuti petunjuk pada kemasannya. Saya akan menghubungi Anda kembali dalam 2 minggu.